ମୋ ନାଁ ନିରୁପମା ନାୟକ। ମୁଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି କର୍ମୀ ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଛି। ଆଜି ଆମର 300 ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ କମିଟି ସଭ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ, କୃଷି ମିତ୍ର, ପାଣି ମିତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, ଏଲ୍ଏସ୍ପି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଆଜିକୁ 8 ମାସ ପୂରିକି 9 ମାସ ହେଲାଣି ଆମେ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇନାହୁଁ। ତ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟକୁ ଅବଗତି କରିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦରମା ପିଲାଙ୍କର ନ ଆସିବାରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ ତରଫରୁ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନରେ ଗୋଟେ ପଲିସି କରାହେଇଥିଲା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍କୁ 100% ଦିଆଯିବ। ତ 3 ବର୍ଷ ଆଉ 4 ବର୍ଷର 75%, 5 ବର୍ଷର 50%, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ 5 ବର୍ଷରୁ ଓଭରଅଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ କମିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର 30,434 ଜଣ କମିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଥିରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର 9 ମାସ ହେଲା ସାଲାରୀ ଆସିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାଲାରୀ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନକଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରୁ ଆଇ କାର୍ଡ଼ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବିଭାଗକୁ ଭେଟିଲେ ହଁ 15 ଦିନରେ ଦିଆଯିବ, 8 ଦିନରେ ଦିଆଯିବ ଏମିତି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେବା ସହିତ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ଯେହେତୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମକୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବି ଦାବିପତ୍ର ଅଛି। ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କାଲି ଯେଉଁ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ସରକାରୀ କଳରେ ସେଇ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଏବେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗରେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବିଭାଗରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ଦରମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭେଟିଲା ପରେ ବି ସେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 9 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଡାକିକି କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କମିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ଆମର। ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି 6 ମାସ ହେଲା, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଦରମା ପାଇନାହୁଁ। ଆଉ ନୂଆ ସରକାରକୁ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେବା କି ଦୋଷ ଆରୋପ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଗଲେଣି, ମାନେ ଦରମା ନ ପାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ସ୍ନେହଲତା ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ସିଆର୍ପିସିଏମ୍ ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକରେ ଆଉ ବାଜପୁର ଜିପିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ଆଉ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଆର୍ପି ମାନଙ୍କର ସମ୍ପାଦିକା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ କହିବି, ଆମର ଏଇଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେବେ ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ପେଟରେ ଦାନା ନଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରିବୁ। ଆମର 6 ଗୋଟି କ୍ୟାଡର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି, ଯଥା ଏମ୍ବିକେ, ସିଆର୍ପି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, କୃଷି ମିତ୍ର, ପ୍ରାଣୀ ମିତ୍ର, ଏଲ୍ଏସ୍ପି, ଯାହାକି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜିପି ଲେବୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଆଜି ପୂର୍ବତନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନୂତନ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଉ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ OLM ହେଉ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ 22ଟି ଯୋଜନା କରି ଆସୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯାହା ବି ଯୋଜନା କରିଲା ସେଥିରେ ବି ଆମେ ସାମିଲ ରହିଲୁ। ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉ, BSY କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, ଆମରି କ୍ୟାଡର ହିଁ ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିଲା। ଏମିତିକି ଗାଡ଼ି ହାତରୁ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଆମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ଆମ କାମରେ ଅବହେଳା କରିନାହୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିକି ବି ଆମ କାମରେ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି, ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ କର୍ମୀ ସଂଘର ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟିର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ, ନିଜର 70,000 କ୍ୟାଡରଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନୂତନ ସରକାର ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ,
कारण 24 वर्षर सरकार आम सहित जड़ित थिले आमर कार्य सबकिछि जानिथिले जेहेतु नुआ सरकार से आम काम विषय जानी नाहंती कौन डिपार्टमेंट केते दरमा दउची ताकू नै कि भी तर्जमा करिसंत ना नै आमे कन्फ्यूज रहिचु किंतु डिपार्टमेंट एटा जणैबार थिला जे ओडिसा रे एतिकी कैडर काम करचंती तांकर बजेटटा एतिकी आसीबा दरकार से केंद्र को रिपोर्ट देइचंत ना नै भी आबे अनुभवी नुहे किंतु छाड़ू आम तो जेहेतु आम तृणमूल स्तर में कार्य करुँ ओडिशार महिला आम शांतिपूर्ण भाव में हाथ जोड़ी नवेदन करूँ नूतन सरकार आउ डिपार्टमेंट को यथाशीघ्र माँ मान पेटर जो रोदाकना पकाई परिवार जो संघर्ष करुँच काली गणधारण राजरास्तार बसुँच जदि प्रकृतर हृदयगम आम नूतन सरकार करेंगे डिपार्टमेंट करेंगे निहाती भाव में आम प्रभाती मैडम को भी अनुरोध करुँ सी जड़े महिला आ महिला परिवार रे कौन कार्यरत आज दिन चली से माँ जानी ममता जेना मु बैंक मित्र लीडर भाव जीपीएलएफ कर्मी संगठन काम कर निश्चित बैंक रे जेहेतु गोटे बैंक मित्र 10टा 5टा पर्यंत काम करती एवं एसएचजी माँ को तो स्वावलम्बी कर तार एक मुख्य भूमिका ग्रहण करे से कौन कालीर मूल उद्देश्य कालीर मूल उद्देश्य तो रही आमको स्थायी नियुक्ति प्रदान करवा आउ ता सहित ये जो 5 वर्षीय स्कीम अच्छी उच्छेद करके आमको 100% आमर जो पारिश्रमिक अच्छी आमको 100% हार में प्राप्त कराइबा पूर्वपात सरकार तो कॉन्ट्रैक्ट उठे देथिले तेणु ये सरकार ताकू पालन करने आप आशावादी निश्चित आशा रखीचु सरकार सब जनमंगल ही आसती सरकार होउछन लोकप्रतिनिधि तेणुक लोक मानकर मंगल करने ही आसती आम जेहेतु कैडर भाव नियुक्ति पाइचु तांकरी द्वारा ही नियुक्ति पाइचु और तांकरी योजना को आम कार्यकारी करने सफल रूपायन करने आम नियुक्ति पाइचु निश्चित रूपे आमर से आशा भरोसा और विश्वास रही जे सरकार आम कथा शुणिबे एवं आमर जहाँ दाबी रही निश्चय मु ऑल ओडिशा जीपीएलएफ कर्मी संघर भाइस प्रेसिडेंट आउ कृषि मित्र ऑल ओडिशा कृषि मित्र मानकर प्रेसिडेंट आम आज आसी अच्छु गणधारणा आमर काली आसंता काली अच्छी गणधारणा को ओह्लैचु आज प्रेस मीटा करुछु एथिपाई कि जे आमे होजु जेहेतु आम 8 मास है दरमा पाइनु आम पेट पड़ जाऊँगी ना आम 8 मास है दरमा पाइनु से बहुत थर डिपार्टमेंट को गलु अनुरोध कलु सरकार पाखक गलु अनुरोध कलु आमर प्रभाती मैडम पाखक भी गलु 3-4 थर भी गलुनी तथापि आमर 8 मास है आम कौन माने कहीं भी आमको गोटे मन शांति देला भाया कहीं भी जड़े प्रतिश्रुति आज जाके देले नहीं तेणुक आम आसंता काली राजरास्ता को ओह्लौचु एतिकी आम भरोसा रखीचु जे आम राजरास्ता को ओह्लौचु आम किंतु आम कौन सरकार विरुद्ध रे नाहु आम सरकार को अली करने आज राजरास्ता को आम जेहेतु 70,000 कैडर अच्छु किंतु आम लिमिट हिसाब से राजरास्ता एत लोक आम आमर नियम नुहे ना आम 10 ରୁ 15,000 भितर कैडर आसीचु आम अली करने आसीचु आमर 100% भरोसा अच्छी आम कथा आम सरकार आम डिपार्टमेंट शुणिबे बोली विभागीय अधिकारी माने अछंती किंतु सरकार बदली जाय आज्ञा सरकार बदली जाइछंती से जेतले पुराना सरकार थिले किंतु सेही विभागीय अधिकारी माने हमर थिले एबे भी नुआ सरकार आसिले सेही अधिकारी माने मोर अछंती किंतु सरकार को आमे दोष दउनु काहे कि ना हमर सेही डिपार्टमेंट अछि ना जेते बेले पुराना सरकार थिले सेही डिपार्टमेंट थिले आज भी नुआ सरकार आसिले नुआ सरकार किंतु आम विषय रे किछि जदी जानि नाहती 6 मासर जमिति अतिथि भलिया से वर्तमान 6 मास हैला नुआ सरकार आछंती आमे काहे कि तांको दोष दबु आमे तेन करी सरकार को दोष दउना आमे दोष देउछु एतिकी डिपार्टमेंट को आम 100% दोष दौचु जेहेतु मासक है बेलू से दरमा पकेट में पशि जाऊँगी किंतु पिला आमको कम दे चली माने एबे अधिक रु अधिक कम दे चली किंतु आम दरमा कथा ना से सरकार को जनाऊँ ना आमको किसी गोटे शांतिपूर्ण भाषा भी कहते आम कहार भी बर्तमान आम मिशन शक्तर हो पारूँ ना ओडिशा जीविका मिशन हो पारूँ सी कहते पाखक जा सी कहते तुम तार सी कहते तुम तार ताला आम कहार हबू आम एपाई राजरास्ता को ओह्लैचु आमर जे माँ अच्छा आमर माँ बर्तमान प्रभाती परिडा माँ आम डिपार्टमेंट आसती आम निम्रम भाव अनुरोध करके कहूँ आमर से आशा पूर्ण करेंगे आम भरोसा रखीचु आमर जो 8 मास दरमा पाई 9 मास बर्तमान चलो पेट पड़ जाऊँगी से निहाती आम दुख शुणवे बोली आम आशा रखीचु एपटे विधायक मानकर दरमा वृद्धि पे विधेयक सृष्टि कर समस्तंकर होउची विधायक मानकर होउची समस्तंकर दरमा होउची समस्त मास शेष को भी पैसा पाउछंती किंतु आमर काहे कि नाही आमे काहे कि पाई पारु ना
विधि व्यवस्था कौन ना कौन जगह असुविधा असुविधा आम डिपार्टमेंट आम असुविधा करके रखी मुझे ग्यारंटी दूसरी सरकार कौन से असुविधा आम करना पुराना सरकार असुविधा करना कि नुआ सरकार भी करना कि करेंगे ना आमर आशा भरोसा अच्छी किंतु आम डिपार्टमेंट आम असुविधा करके रखिंट आमर भी अनुरोध करूँ विधायक मान भी आम कथा शुणी आम कथा भी से आमको आशा भरोसा देते विधानसभा उठेबे आम कथा पकेबे बोली समस्त आम भी समस्त आम खुशी सब विधायक पाखे भी आम खुशी किंतु आम डिपार्टमेंट आगे आम खुशी ना।